Renouveau TV filɛbaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila ka jɛmukan min n'a bɛ wele ko sariya ni aw ka hakɛ sariya ni aw ka hakɛ a bɛ tɛmɛ Renouveau TV sanfɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 sanga 30 fɔ cogo wɛrɛ la 21h30 a bɛɛ lajɛlen kun ye an ka kiribulon ko kiri bɛ taa taabolo minnu fɛ i bɛ don yɔrɔ jumɛn fɛ kiriso kɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ fɛn o fɛn bɛ kiriko la ayiwa ka se ka faamuyali caman kɛ a la a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ bamanankan de la ayiwa sariya dɔnbalajɛw an bɛ olu wele an ka kɛnɛ ka kuma ani sanga bɛɛ o la ala y'an garisɛgɛ de ɲɔgɔn na bi sariya ni aw ka hakɛ maa minnu n'an y'olu sɔrɔ bi ayiwa a ma fɔlɔ o ye Musa Gindo ye Musa Gindo ale ye magistrat ye Musa i ni ɲankuma somɔgɔw ka kɛnɛ a kɛlen bɛ tile fila ye sa dɛ effectivement ayiwa basi tɛ o kɔfɛ fɛn min ye maître Cheikh Umaru Konare ale fana ye kɛnɛ in dugulen ye a fana y'an ka kɛnɛ sɔrɔ bi ko kura maître Konare i ni ɲankuma somɔgɔw ka kɛnɛ ayiwa basi tɛ an ka maa sabanan o ye Amidu Dunbiya ye Amidu Dunbiya jɛkulu min bɛ ko ASICAD ale o maa ye ayiwa jɛmukan yɛrɛ sariya ni aw ka hakɛ ani ASICAD tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo min b'a to adamadenya hakɛw a bɛ se ka ɲini ka di u ma cogo min na Amidu Dunbiya i ni ɲankuma somɔgɔw ka kɛnɛ somɔgɔw bɛɛ anba limanaw sariya ni aw ka hakɛ bi a bi kumakun ye min ye o ye an bɛna kuma kaso de kan kaso yɛrɛ ye mun ye dɛ maanifin bɛ taa kaso la cogo di i bɛ minɛ ka taa kaso la kun jumɛn kama kaso yɛrɛ dabɔra mun kama o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ dɔw ka ayiwa wale a bɛ bange kaso la nka nanzarakan la u b'a fɔ ko sursis o kɔrɔ ye k'i bɔ kɛnɛma ayiwa ni kaso juru de bɛ don i la walima ni fɛn bɛ dulon i sanfɛ ayiwa an bɛna sursis yɛrɛ k'a kɔrɔ fɔ maaw ye bamanankan la bi an n'an ka sariya tigilamaw n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kun de ye maaw ka se ka kiriko a bɛɛ lajɛlen faamu waasa i ka hakɛ ani ka kɛta ye min ye nanzaraw ko droit ani devoir ayiwa i ka se k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn nka yanni an ka don o kumakun kɔnɔna la fɛn min ye ASICAD mɔgɔw ye an b'olu bisimila sabu olu bɛn'u ka cakɛda ɲɛfɔ an ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɛn min ye Musa Gindo ani maître Cheikh Umaru Konare Amidu Dunbiya e ye ASICAD maa ye ASICAD ni an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara in na ASICAD yɛrɛ cakɛda jumɛn don aw ka baara ye mun ye n bɛ lajɛlikɛ jama bɛɛ fo ani lamɛnnikɛ jama bɛɛ bisimila ASICAD a yɛrɛ définition ye association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie ASICAD ye denmisɛnnin jɛkulu de ye minnu sigilen don fasoden ɲumanya walasa ka se k'o lafasa donc denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye faso jɔli la donc ASICAD bɛ o de kosɔn voilà ayiwa i y'a jira k'a fɔ ASICAD b'o kosɔn nka sɛbɛnw na an y'a ye k'a fɔ ko a ka bureau dɔ bɛ yen n'o ye BAPC o ye jumɛn ye bon BAPC o ye bureau d'assistance et de plaidoyer citoyen mais bamanankan na an b'a fɔ a ma ko damakasiso voilà damakasiso a sigilen don walasa parce que n'i y'a mɛn ko adamadenw ka t'u damakasi c'est que tɔɔrɔ dɔ de bɛ yen an y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔdenw kan fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ min ye o ye jamana yɛrɛ bɛ cakɛdaw bɛ sɛbɛn min di adamaden ma n'o o daminɛ yɛrɛ ye wolosɛbɛn fɔlɔ donc wolosɛbɛn n'a ɲɔgɔnnaw sɔrɔli an y'a ye k'a fɔ degun bɛ mɔgɔw kan olu sɔrɔli kɔnɔna na donc an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o degun nɔgɔya mɔgɔw ma donc o de la an ye an miiri ka ni bureau in sigi sen kan ni an b'a fɔ a ma ko BAPC bureau d'assistance et de plaidoyer citoyen damakasiso donc o bureau in filɛ nin ye a bɛ yen a bɛ Bamako a bɛ Sikaso a bɛ Kucala mais kalo nataw la n'Ala sɔnna ma an bɛ fɛ ka kɛ Mali yɔrɔ caman na Mali région caman na walasa ka se ka don jamana kɔnɔden bɛɛ jigi kɔrɔ parce que ni an ye problème ta k'a lajɛ problème tɛ Bamako dɔrɔn a tɛ Sikaso dɔrɔn wa a tɛ Kucala dɔrɔn a bɛ Mali fan bɛɛ donc an se ye min ye an bɛ k'o de kɛ walasa a ka se ka cari Mali fan bɛɛ fɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ u k'u ka hakɛw sɔrɔ donc an ye fɔlɔ min fɔ o ye document administratif ye o ye sɛbɛnw ye mais a filanan bɛ se ka na i n'a fɔ sirabakanna ninnu na an ka bingani wale minnu bɛ sirabakannaw la donc tuma o la ni olu kɛra fɛnɛ sariya bɛ se ka fɔ cogo min na ni mɔgɔw nana an fɛ yen an b'o ɲɛf'u ɲɛna nka i ko siraba ka bingani wale o ye mobili bolilaw walima mɔgɔw ni faamaw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma sira kan cogo min na wa i bɛ se ka misali di a la wa mɔgɔw ni faamaw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma sira kan cogo min na o de ko dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a dabɔra voyage kɛ siraba ninnu kan ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu siraw donc olu kan n'i y'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛ carré kɔnɔ n'u sera yɔrɔ dɔw la
fama b'a fɔ k'u ka jigi k'u ka wari sara exemple de do donc k'u ka jigi k'u ka wari sara pièce b'i la o pièce t'i la ko bɛɛ lajɛlen ka wari sara donc maintenant est ce que o wari sara min bɛ kɛ sariya jɛna n'a ye wa donc ni e y'i ban k'i t'a sara ni u tagara mobilitigi ka taa k'e to e ka ɲi ka mun de kɛ donc an bɛ yen nɔ olu de kama donc walasa bingani wale minnu bɛ sira kan ka se k'o fɛnɛ bali donc n ye kelen de fɔ o la o ye wari sara ye mais o n'a ɲɔgɔnna caman voilà donc an bɛ o fɛnɛ kama ayiwa BAPC ka se Azikad fana ma fɛn min hali kirikow ye maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka taa kiri la walima ni u tɛ taa fan dɔn ayiwa an ka ɲininiw kɔnɔna la a jirala k'a fɔ k'a bɛ olu fana bilasira a b'olu kɛ cogo di an bɛ olu bilasira ni parce que fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɔlɔ an ye numéro de b'an bolo olu bilalen do jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye donc n'a y'a sɔrɔ i bɛ degun kɔnɔna na i mago bɛ kunnafoni la o kɛra jamana sɛbɛnko ye o kɛra kiriko ye o kɛra siraba kan bingani wale dɔ de ser'i ma bingani wale fan o fan ko de taara ka ɲɛsin ma donc i bɛ ni i y'an wele an bɛ a ka ɲi ka kɛ cogo min na an b'a ɲɛf'i ɲɛna mais kuma dɔw la dɔw ta tɛ ɲɛfɔli dɔrɔn ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ nin minnu filɛ nin ye nin bɛ ka nin kuma in fɔ nin ye bingani wale de ye mais u b'a kɛ a donni kama parce que se t'a tigi ye donc walasa k'a tigi kɔkɔrɔma don tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ yuruguyurugu wale minnu bɛ olu ka se ka dabila an bɛ o kama donc n'a tigi y'an wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni a ko ka ɲi ka taa fanga de ɲɛfɛ donc an b'a lajɛ a bɛ taa fanga ɲɛfɛ cogo di yala se b'a tigi ye k'a yɛrɛ dɛmɛ wa parce que n'i y'a ye kare kɔnɔ kumaw bɛ yen du kɔnɔ kumaw bɛ yen mais fanga ɲɛfɛ kuma fɔbaga de b'olu la voilà o y'a damako wɛrɛ donc maître ninnu bɛ se k'o seereya donc kumaw la se t'a tigi ye k'a ta i bɛ taa ye k'a fɔ wagati dɔw yɛrɛ la jamana yɛrɛ de kɛlen don ka bingani wale ta k'a tigi sɛgɛrɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔninfin kelen ani jamana a ka gɛlɛn n'a fɔra jamana cakɛda dɔ quoi donc a ka gɛlɛn donc an b'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ a tigi tiɲɛ yɛrɛ la bin ne kɛra a kan a ka hakɛ nɔfɛ donc n'a sɔrɔ an ka ɲi ka dɛmɛ min don a ma kuma o la yɛrɛ an bɛ taa fo ka avocat ta k'a di a tigi ma walasa o bɛ se k'a tigi dɛmɛ cogo min na a ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ ayiwa Azikad an y'o faamu yarɔ k'a fɔ jɛmukan in na ne ye ɲɛfɔli kɛ an k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye nka i ko numéro bɛ yen yalima a y'u ka jabalaba ayiwa yanni ka bɔ kumaso kɔnɔ n'i bɛ se ka jabalaba yɔrɔ fɔ maaw ye ani a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na numéro dɔw la an ka jabalaba o bɛ Badalabugu Shoprite kɛrɛfɛ donc ni maa min n'i sera Shoprite kɛrɛfɛ i bɛ n'i ye ɲininkali kɛ ko Azikad yɔrɔ dɔgɔlen tɛ mɔgɔw b'a yir'i la maintenant contact minnu bɛ yen numéro minnu bɛ yen ko ni a wale bɛ mɔgɔ minnu da la a kɛra bingani wale o a kɛra i bɛ fɛ ka weleli de kɛ ka ɲininkali kɛ bon mais nin papier in ka ɲi ka ɲini n tɛ nin papier in sɔrɔ cogo dɔn donc o kunnafoniya fɛn o fɛn ko jamana kɔnɔden mago b'a la k'e de y'an wele o kama o yɔrɔ na hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ an bolo an b'a ɲini k'a d'i ma donc o numéro fɔlɔ ye Bamako numéro ye 74 15 30 30 ou bien 64 15 30 30 n bɛ se k'a ka bamanankan na 74 15 30 30 a malitɛli ye 64 15 30 30 o ye Bamako ta ye n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko an tɛ Bamako dɔrɔn pour le moment nin wagatinin na an bɛ Bamako Sikaso ani Kucala donc Sikaso numéro o ye 64 55 14 14 donc n bɛ se k'a ka bamanankan na 64 55 14 14 na Kucala ta o ye 75 37 37 28 n bɛ se k'a ka bamanankan na tugun 75 37 37 28 donc ni mɔgɔw ye nin numéro in fɛn o fɛ parce que dɔw bɛ se ka kɛ crédit t'u kun u b'a fɔ ko crédit t'anw kun an b'a kɛ cogo di donc ni crédit t'i mɔgɔ min kun o de b'an ka fɛn sanfɛ i b'an bipe n'i y'an bipe an b'i wele voilà ayiwa Amidu Dunbiya an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn limanaw sariya ni aw ka hakɛ kɔnɔna la bi an y'a kanu ka Azikad mɔgɔw wele an ka kɛnɛ in kan an n'olu yɛrɛ bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn na don n'a nataw fana na ayiwa u na u ye baara minnu kɛ ka na olu walawala o kumana an b'a fɔ Amidu Dunbiya yɛrɛ ko a ni ce numéro minnu dilen filɛ nin ye n y'a dɔn k'a fɔ Azikad fo ka taa se ayiwa BAPC ma nin bɛɛ lajɛlen a kun ye jamanadenw ka se k'u tafa dɔn maa minnu n'u ka hakɛ bɔsilen bɛ o la k'u dɛmɛ
u ka hakɛw u ka d'u ma o kumana an bi hakɛto ɲini kɛ Dunbiya fɛ k'a fɔ ko don wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan a ka baara tɔ ye min ye ka se k'a walawala an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an bɛn waati wɛrɛ. Ale bi fɛn min sariya ni aw ka hakɛ ye an bɛ tɛmɛ ni a ye min ye sariya ni aw ka hakɛ aw ye hakɛ to an bɛ tɛmɛ n'a ye Asikari Mo olu taalen kɔfɛ ayiwa min ye an ka bi kumakun yɛrɛ ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na Musa Gindo ka se Maître Cheick Oumar Konare ma an n'olu bɛna jɛ ayiwa ni ka an ka jɛmukan tɔ ayiwa ni ka o lase an n'a ɲini nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ se k'an fifa dɔɔni sɔnni an bɛ don. Ayiwa an y'a fɔ cogo min na Asikari Mo an kun y'olu bisimila a y'u ka cakɛda k'o ɲɛfɔ an ɲɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka jamanadenw bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na ayiwa Maître Konare ka se Musa Gindo ma an bɛ segin ka na an ka bi kumakun na n bɛ taa Musa Gindo fa fɛ Musa Gindo e ye sariya tigilama ye magistrat y'i ye ne ko kaso yɛrɛ ye mun ye dɛ kaso n'a fɔra kaso maanifin bɛ minɛ ka taa ka i bɔ i ka ayiwa yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔ kaso ye mun de ye. ɲininkali gɛlɛn bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo n b'i yɛrɛ fo i yɛrɛ fɔ cogo min na kaso yɛrɛ bɛ komi tubabukan fana voilà n'i ko prison i ko kaso u bɛɛ ye kelen a bamanankan na a bɛna fɔ a bɛ fɛ ka fɔ cogo di voilà fo n'an yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan mais an bɛ taa kaso kan pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu kaso ye yɔrɔ labɛnnen de ye a labɛnnen don k'a kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ damadɔw kama o ye mɔgɔ minnu ye sariya sɔsɔ voilà n'i ye sariya sɔsɔ sisan i bɛ kɛ comme prévenu sariya sɔsɔli kɔfɛ enquête mana kɛ n'i minɛna i bɛ taa bila o yɔrɔba de kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko kaso bon mais kaso y'a tɔgɔ mais bon o y'a bamanankanlama ye voilà bon an tɛna don kaso yɛrɛ historique kɔnɔ bon i bɛ taa mara yen nɔ fɔlɔ parce que i ye prévenu kɛ sɔmikɛli b'i la fɛn dɔ la bon kɔfɛ n'i bɛ se ka minɛ tuguni n'i ye sariya kumabaw fana sɔsɔ n'a fɔ ma ko crime i bɛ kɛ inculpé ye i bɛ se ka taa bila ye fɔlɔ en tant que juge d'instruction ka tila ka enquête la i mana o fila lajɛ sabanan bɛ taa kɛ mɔgɔ min jalakilen don ka ban n'a condamnénen don olu de bɛ taa mara ye bon kaso bon fana kɔnɔ administration b'a kɔnɔ minnu b'u kɔlɔsi minnu b'u ka papiers ɲɛnabɔ n'a fɔ ma ko régisseur régie ni fɛnw voilà i donna don min ani bɛ bɔ don min n'i ka kiiri bɛ don min n'i nana lajɛ a bɛ komi administration fitinin b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ kɛ k'a kɔnɔ bon comme an bɛ pays laïque la n'i y'a lajɛ prison kelen-kelennaw bɛ la silamɛw misiri dɔ bɛ se ka kɛ dɔw kɔnɔ chrétiens ta bɛ kɛ dɔw kɔnɔ bibliothèque bɛ di dɔw ma o bɛ se ka minnu ta kalan fɛnw kalan livres ni fɛnw kalan n'a bɛ fɔ détenus politiques bon n'i nana ka n'o bɛɛ lajɛ mun de b'olu se yen u bɛ sariya de sɔsɔ bon maintenant sisan n'i taara yɔrɔ la a bolo wɛrɛ kan kasobo bɛ ko min mɔgɔ min bɛ population kɔlɔsi mɔgɔ jugu u ma parce que i ka mɔgɔ juguya bɛ dɔn min fɛ n'i ye tiɲɛni kojugu kɛ k'adamaden ni karaba ou bien ka bin musoman denmisɛnnin fitininw kan n'a fɔ pédophile ni viol a bɛ n'a fɔ k'e yɔrɔ janya sigidala mɔgɔw la u ka lakana kama voilà parce que étiquette dɔ yer'e la ka ban bon olu de bɛ taa mara o kasobon kɔnɔ bon n'i nana lajɛ sisan kasobon bɛɛ fana kɔnɔ a kan ka mɔgɔ hakɛ min ta o dɔnnen don o mɔgɔ hakɛ dɔnnen don mais sisan n'i taara an ka kasobon la i b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ka kan o tɛmɛnen don an bɛ se k'a ta Bamakɔ kura kasoboba kan n'o tun bɛ dilan wagati min na ka na bila bi la a tun bɛ se ka mɔgɔ 800 de ta mais bi mɔgɔ min b'a kɔnɔ Antoine a ka ca ni mɔgɔ 2000 ani 80 ani n'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ so voilà bon i ka ɲininkali la o de ye kasobon ye bon Mali la kasobon ka ca région bɛɛ ni kasobon bɛ yen bon kasoboba minnu dɔnnen bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Bamakɔ ta ye ani Keɲoruba min ye kura ye ani Joyila ni Kulikoro voilà. Ayiwa Musa Gindo n y'a dɔn faamuyali caman o sɔrɔla o la n bɛ taa Maître Cheick Oumar Konare fa fɛ ale ye surunalidonba ye Maître i y'a dɔn kuma caman na aw bɛ mɔgɔw surunali don ayiwa ka se k'u kisi kaso ma walima ka se ka kaso dɔgɔya walima ka fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ayiwa an b'a fɔ min ma ko client a bɛ maa minnu surunali don nɔgɔya da a bɛ se ka kɛ o ye cogo min na ayiwa munna mɔgɔw dun bɛ taa kaso la Maître. n b'a aw lamɛnbaga bɛɛ fo k'i yɛrɛ fo ka émission encourager bisimila nin ye hɛrɛba ye ka mɔgɔw labɔ sariya taabolo kalama mɔgɔ minnu tɛ sariya dɔn n'o de ye jama fanba ye munna mɔgɔ bɛ taa kaso la i bɛ taa kaso la parce que
société ye dan minnu sigi e y'o dan ninnu sago walima i bisigilen don k'i y'o danw sago donc kaso dabɔra ka société kisi tɔɔrɔ ma jama kisi e tɔɔrɔ ma kaso k'i ta k'i bɔ jama cɛla ka t'i bila yɔrɔ la yɔrɔ min na jama bɛ se ka kisi i tɛgɛ ma ka kisi i nɛn ma ka kisi i ka kojugu ma kaso kun filanan ye min ye i ka se ka diɲɛ dɔn e tun bɛ i ka denbaya cɛla fɛn fɛn i diya i b'o kɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo b'i bolo k'e ta tilese kuncɛ fɛ ka t'i datugu kogo 4 cɛmancɛ la a b'i sɔn hakili la a dabɔ kun ye pour que k'i sɔn hakili la kun wɛrɛ min b'a la o ye de cogo min na ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'e filɛ nin ye maa kan ka méfier la maa n'i man ka jɛ foyi la o fana y'a fɛn dɔ ye n'i ye kojugu dɔ kɛ ka se niveau dɔ ma peine dɔ bɛ da i kan n'u b'a fɔ o ma ko peine afflictive et infamante ka taamasiyɛn k'i la taamasiyɛn min ni mɔgɔw y'i natɔ ye dɔrɔn bɛɛ b'a méfier la hali i ka citoyen droit bɛ minɛ i la i tɛ se ka voter i tɛ se ka kɛ candidat ye maa tɛ voter i ye c'est à dire que hali n'a y'a sɔrɔ la garadi ni fɛn dɔw b'i la n'i bɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ bin k'i kɛ mɔgɔ fu ye donc kaso de dabɔlen don o bɛɛ kama compte tenu du fait que i ye kojugu min kɛ mais fɛn min bɛ se kaso bɛ se ka taa fo fali la peine de mort bɛ Mali la a tɛ ka appliquer de mais sinon a bɛ code pénal an ka loi fan bɛɛ n'i ye nin kɛ i bɛ fa n'i ye nin kɛ i bɛ fa mais mɔgɔ tɛ ka faga mais en réalité i bɛ condamné a la a bɛ cour d'assises la san o san ni kiiri bɛ kɛ i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ minɛ terrorisme ni fɛn u bɛ fali kiiri k'u la k'u condamné à mort mais comme gouvernement de y'a décidé a tɛ mɔgɔ faga donc mɔgɔ tɛ ka faga depuis je crois 1986 o tigilamɔgɔ bɛ to yen mɔgɔ ma faga i bɛ to yen i bɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min voilà i bɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min b'a a si kiri a si kaso la dɔrɔn donc mɔgɔ bɛ taa kaso la nin ko ninnu de kosɔn ayiwa Musa Gindo n bɛ taa e fa fɛ et puis n ɲinɛna yɔrɔ dɔ kɔ kaso donkun dɔ fana ye cogo min na i ye kojugu min kɛ mɔgɔw la walima a fɔra k'i ye kojugu min kɛ mɔgɔw dusu bɛ se ka suma cogo min na i y'a faamu parce que ne e ye kojugu kɛ i minɛna a kɛra minnu na u dusu bɛ se ka suma donc jamana yɛrɛ fana bɛ se ka suma parce que ne e ye ko façon dɔ kɛ e taara tribunal la dɔrɔn u y'e bila ka tɛmɛ ten i b'a fɔ foyi ma kɛ o mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔla olu tɔɲɔna o ko la olu b'a jate minɛ sisan est ce que siɲɛ wɛrɛ c'est la peine an ka taa nin ye est ce que an tɛ e ka ko dilan débat a yɔrɔ la yen est ce que an tɛ tasuma bɔ e kan k'e jeni voilà donc mais n'u b'a dɔn i bɛ taa kaso la u bɛ tugu justice kɔ mais n'u b'a dɔn ko kaso tɛ yen u yɛrɛ b'u ta dilan u yɛrɛ ka kiiri tigɛ wɛrɛ voilà c'est ça ayiwa n bɛ taa Musa Gindo fa fɛ Musa Gindo i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kunfɔlɔ la i ko bisigiya bɛ se ka kɛ maa la k'i minɛ ka t'i mara kaso kɔnɔ o kɔfɛ ka tila k'i bɔ k'i kiiri a bɛ se ka kɛ i bɛ bila a bɛ se ka kɛ i kiirilen kɔfɛ fɔ nin waati hakɛ min sɛbɛn k'i b'o kɛ kaso la nka n'i ye maa min minɛ ka taa o mara ko bisigiya b'a kan sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ a kun minɛ bɛ nin ko in na nka a t'o kun bɔ a bɛ bila n'o tigi bilala hakɛ b'o ye wa i y'a fɔ cogo min na kaso dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye mɔgɔ min tiɲɛni kɛ i m'a ye ni tiɲɛnikɛlaw bɛ bɔ an ka télévision na u b'u ɲɛ datugu a fɔ ma ko présomption d'innocence tant que i ma condamné faut se ka fɔ a la bon n'i bilala ka taa comme prévenu ou bien criminel n'i bɔra ka n'i ka jugement kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw nana yira parce que an yɛrɛ b'a fɔ n ko l'instruction finale c'est à la barre ni sɛgɛsɛgɛliw nana yira k'a fɔ k'i nɔ t'a la bon n'o y'a sɔrɔ i ye kalo damadɔ kɛ a bɛ se k'a fɔ bon i nɔ t'a la i tɛ se ka bila ka juru se ka don i la i se ka taa kaso la mais n'i bilal'o kan
sariya fana ka bɔda d'i ma i fana bɛ se ka hakɛ ɲini état fɛ parce que fili kɛra ka kiiri la a fɔra ne ye nin kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ne m'a kɛ ne nɔ t'a la bon n'i bilala i fana bɛ se ka plainte kɛ état contre la parce que n'i ye baarakɛla ye ou bien n'i ye jagokɛla ye i ye wagati min kɛ kaso la i mako sa i bɛ se ka dommage intérêt ɲini k'a fɔ a ye ne mako sa ne bɛ ɲini état fɛ bon n'i y'a lajɛ o courage tɛ kɛ mɔgɔ caman la mais i b'a sɔrɔ avocat bɛ yen parce que mun kɛ kaso fana ye avocat ka sugu de ye voilà olu yɛrɛ bɛ taa bɔ yen dɔw bɛ yen u bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na bon n'o sugu bɛ yen u b'u dɛmɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dafa n'i ye min ɲini hakɛ fɛ o bɛ se ka sari ye bon k'a fɔ ka don kaso fana tuguni i bɛ se ka minɛ k'i bila a kɔnɔ ka pour que i ye kojugu min kɛ n'i bɛ kɛnɛ ma i bɛ se k'o enquête kɛ k'olu indice tunu n'a fɔ sisan n'i ye mɔgɔ de faga muru ani témoin ninnu i bɛ se k'olu bagabaga kaso fana bɛ to ka e bɛ bɔ o kɔnɔ mais n'i nana lajɛ kaso fana lajɛ différence ni garde à vue o tɛ kelen minnu b'an ka commissariat la voilà olu bɛ se ka bila yen de pour que ka enquête kɛ o enquête tɛmɛ tile 2 kan bon n'o tile 2 banna n'i dɛsɛra i bɛ procureur wele k'a fɔ ne bɛ ka enquête kɛ anw danna nin yɔrɔ la gɛlɛya sɔrɔla a la o bɛ tile 1 d'i ma a bɛ f'o ma ko 72 heures n'i ma se ka bɔ o fana kɔnɔ n'o banna sariya ko k'i k'a bila i k'a tigi bila parce que o de y'a fɛ garde à vue tɛ tɛmɛ o kan n'a tɛmɛna o kan dɔrɔn a kɛra détention arbitraire o ye jumɛn ye k'a minɛ parce que a ka di ni nin kɔ ye bon sariya dun t'o fɛn ye bon n'i bɔra o de kɔnɔ sisan n'i nana avocat procureur ɲɛfɛ n'ale b'i lamɛn ale b'i placer o de b'i bila ka taa kaso bila bon a bɛ f'o ma ko prévenu bon n'o y'a sɔrɔ i ye kiiriba de kɛ sɔsɔli crime de kɛ o y'a sɔrɔ u bilala ka taa juge d'instruction ɲɛkɔrɔ ale bɛ mandat de dépôt de da i kan o don bɛɛ k'i labila ka taa a b'a fɔ bɔn i bɛ taa yanni ka jugement de fond cɛ wala i bɛ taa kaso la bon kaso n'i y'a lajɛ olu 3 de b'a kɔnɔ bon kaso fana a bɛ se ka kɛ baarakɛ fɛnw b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ baaraw dege parce que kaso fana tɛ ka t'i don ka i ka diɲɛ tiɲɛ buruja a bɛ n'a fɔ kasoladenw bɛ kalan fɛn wɛrɛw la voilà c'est à dire que n'i bɔra i bɛ se ka insérer société la cogo min na bon o de caman bon n'i y'a lajɛ fɔlɔ cɛw ni musow tun dorogolen bɛ ɲɔgɔn na kaso ni ko la la mais ko taa ɲɛfɛ u nana bɔ ɲɔgɔn na cɛw ka kasobo bɛ yen musow ta bɛ n'an b'o wele ko prison de Bolé o ye musow ta ye ani denmisɛnninw ta voilà olu ye kaso yɛrɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye bon mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la ni sariya tigɛla tɛ voilà ni mɔgɔ mɔgɔ bila kaso la i b'a sɔrɔ juge dɔ ka décision don ayiwa baasi tɛ voilà maître Sekmar Konare yalima maa bɛ se ka kasoladon wale kɛ k'i tɛ taa kaso la wa ka kɛ yɛrɛmahɔrɔn ye kɛnɛma sabu fɛn caman min kɛ sɔrɔdondoma aw ye avocat ye a bɛ wulikajɔ caman kɛ i yɛrɛ ka jɛmukan dɔ la ko wulikajɔw kan ka kɛ waasa wale bɛɛ kana kɛ ka mɔɔ bila ka taa kaso la ye ni maa dun ye kojugu kɛ n'a ma taa kaso la a bɛ bila ni danganiya jumɛn ye voilà nin ye question ɲɛnamaba ye mais pour que i k'o jaabi il faut que i k'a dɔn sariya ye jɔn de bila ka mɔgɔ don kaso la fanga jumɛn bɛ jɔn bolo ka mɔgɔ don kaso la parce que kaso don fangaba don dɛ i kɛnɛ k'i minɛ ka taa n'i ye kaso la maa min b'o kɛ o ye fangaba ye dɛ o de ye procureur fanga bonya c'est à dire que ne e ye ko kɛ procureur dama de bɛ se ka maa dɛ procureur dama ayiwa bisimila ne e ye ko kɛ sisan mɔgɔw bɔra a kalama k'a fɔ k'e ye ko kɛ u y'i palon-palontɔ minɛ ka taa n'i ye walima e ye ko dɔ kɛ dɔ la a tigi ye plainte dɔ don e kama donc dossier bɛ na procureur fɛ procureur n'a nana fɛ yen ale t'a ɲɛdɔn kuma de nana fɔ ale ye e ka plainte kan ale fa ale k'a ɲɛdɔn de donc a bɛ dossier bila ka taa polisi la walima gendarmerie la u b'a fɔ o ma ko soit transmis n'a taara polisi ou bien gendarmerie la olu mana enquête kɛ olu bɛ papier dɔ de dilan ka bɛɛ lamɛn ka seerew lamɛn ka parties lamɛn ka sɔrɔ ka o papier bila ka segin ka na procureur ma awɔ donc i y'a faamu u b'a fɔ o ma ko procès verbal d'enquête préliminaire n'o nana procureur fɛ yen fanga jumɛn de bɛ procureur bolo o waati la parce que n'o bɛ na a ni mɔgɔw de bɛ na maa minnu tɔgɔw fɔlen don u bɛna jɔ a ɲɛ kɔrɔ u bɛna jɔ a sigi a ɲɛ kɔrɔ fanga b'a bolo ayiwa karisa a fɔra k'i ye sonyɛni de kɛ ko nin don k'i ye sonyɛni kɛ seere dɔw y'a fɔ ko olu yɛrɛ y'i ye ba dɔn ne bɛ k'a faamu cɛ in ko i y'a ka 1,000,000 sonyɛ donc sisan ko in bɛ cogo min na ne bɛ bila ka taa kaso la yanni i ka kiiri cɛ i ka kiiri a bɛ kɛ uti kalo tile 30 ale b'o don bɛɛ dantigɛ ale b'o don dantigɛ o yɔrɔ bɛɛ u b'a fɔ o ma ko citation directe ayiwa i y'a faamu donc i bɛ taa kaso la
donc i ka kiiri bi kɛ nin kalo kura tile 30 mais yan'o cɛ ne yɛrɛ b'e bila ka taa kaso la o fanga de b'ale bolo o fanga b'a bolo n'a ka d'a ye a b'a fɔ bon tiɲɛni yɛrɛ la fanga bɛ n bolo k'i bila ka taa kaso la mais situation bɛ cogo min na ne yɛrɛ ka jate la c'est pas la peine k'e bila ka taa kaso la donc i ka kiiri bi kɛ nin don nka yan'o cɛ n b'i bila o fanga fana b'a bolo ayiwa bisimila ni a nana ye k'a fɔ o ye affaire minnu ye affaire minnu qui sont simples enquête ba t'a la preuve bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen a ma se sɛgɛsɛgɛli la i ye n faamu mais affaire bɛ se ka kɛ affaire compliquée len don c'est à dire que a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca kosɛbɛ seerew yɛrɛ ma ye fɔlɔ mɔgɔ minnu ni e jɛra ka ko in kɛ o mɔgɔw yɛrɛ tununnen don donc procureur bɛ se k'a décider i m'a ye nin ko tɛ se ka jalatigɛ n'an ye nin bila ka taa kiiri la directement a tɛna ɲɛ sɔrɔ parce que o ba mɔgɔ minnu kan ka wele mɔgɔ minnu kan ka lamɛn olu si tɛ yen preuve minnu kan ka ɲini olu bɛɛ ma sɔrɔ donc i jɔ ne ka nin dossier di juge d'instruction ma i ye n faamu juge d'instruction o de ye juge ye min fanga ye juge tɔw ta ye mais ale chargelen don ka enquête de kɛ a tɛ kiiri tigɛ dɛ mais a bɛ enquête kɛ polisiw ni gendarmew ta kɔfɛ non ale de bɛ tila k'olu bila enquête wɛrɛ la tugun i y'a faamu ale bɛ taa sɛgɛsɛgɛli de kɛ i y'a faamu mais ale ye juge de ale tɛ policier gendarme tɛ ale ni procureur fanga bɛɛ kelen donc procureur de bɛ sɔrɔ ka dossier bila ka taa tribunal président fɛ yen ko bon n y'a ɲini compte tenu du fait que nin dossier compliqué n b'a ɲini i fɛ président i k'a di juge d'instruction dɔ ma o ka sɛgɛsɛgɛli k'a la yan'an k'a bila ka taa kiiri la o m'a f'i ye n k'o ye dossier compliqué len ye o bɛ kɛ dossier compliqué len na cogo min na sariya b'a wajibiya a ka kɛ dossier girimanw fana na n'o bɛ wele ko crime n bɛna o yɔrɔnin na donc ni dossier nana juge d'instruction fɛ yen juge d'instruction o de bɛ fanga sɔrɔ sisan ka mɔgɔ don kaso la i y'a faamu dossier compliqué len nana donc ale bɛ mɔgɔw lamɛn maa min tɔgɔ fɔlen don a la a b'o tigi convoqué o bɛ na o b'a fɔ o ma ko interrogatoire de première comparution i lamɛn ko fɔlɔ juge d'instruction fɛ yen o don de juge d'instruction fana b'a f'i ye ayiwa i kɔni nɔ minɛnen don ne fɛ yan ko nin ni nin ni nin ni k'i y'o kɛ ne ma ɲɛɲini k'a la fɔlɔ dɛ mais n bɛna ɲɛɲini de kɛ yanni n ka tila n ka ɲɛɲini na n b'i bila ka taa kaso la a b'o f'i ye k'o sɛbɛn papier la a bɛɛ b'o signé o y'i taalen ye n'a ka d'a ye a b'a fɔ bon ne t'i bila ka taa kaso la mais n bɛna n ka enquêtew kɛ mais ni n mago jɔr'i la waati o waati il faut que i ka na donc a b'i nɔ minɛ mais i tɛ taa kaso la n'a ka d'a ye fana a b'a fɔ n b'i nɔ minɛ mais n b'i bila contrôle judiciaire la contrôle judiciaire de bɛ komi bilali ni minɛni caman cɛ i ye n faamu i ma minɛ nka i bilalen don kɛnɛ ma mais a bɛ to ka f'i ye dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛna juge d'instruction ka bureau la cahier dɔ bɛ yen i b'o remplir pour que k'a jira k'a fɔ a ma boli dɛ bi yan a bɛ f'i ye komi n'a y'a sɔrɔ la i nɔ minɛnen don o la an t'a fɛ i ka so o yɔrɔ in na bilen maa minnu tɔgɔ bɛ dossier la an t'a fɛ i n'u ka ɲɔgɔn ye maa minnu n'a y'a sɔrɔ la u bɛ se ka kɛ seere ye an t'a fɛ i n'u si ka ɲɔgɔn ye wa i kana voyager ka sɔrɔ an t'a kalama ainsi de suite o de bɛ wele ko contrôle judiciaire n'i y'o kelen sɔsɔ juge d'instruction bɛ a kun ye hinɛ min k'i la k'i to kɛnɛma a bɛ se k'o hinɛ buli k'i don kaso la. A bɛ n'a fɔ k'i to kɛnɛma k'i kɔlɔsi. K'i kɔlɔsi. Voilà. Ayiwa baasi tɛ. I b'a faamuya. Kuma faamuna. D'ailleurs tubabuduguw la u bɛ barazɛlɛ dɔ don i tɛgɛ la. I b'a fɔ wulu. Mansin bɛ tugu i nɔfɛ. N'i ko i bɛ taa yɔrɔ dɔ la barazɛlɛ bɛ kule
u bɛ bɔ a kalama ko i bɛ fɛ ka ko dɔ ayiwa basi tɛ an y'o faamu an bɛ taa Musa Gino fa fɛ an bɛna don min kɔnɔ sisan nansarakan la o k'a ma ko sursi e m'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen an b'a ye télé la a fɔ ko karisa wulila k'a don kaso la san 4 avec sursi ka fɛnw fɔ sursi dun ye tubabukan ye ne ko sursi in yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye dɛ duma y'a fɔ cogo min sursi bamanankan na a kɔrɔ ka nɔgɔn o kɔrɔ i ye sariya min sɔsɔ i nɔ minɛna la e de don sariya juru bɛ se ka juru don i la n'i y'a mɛn ko sursi dossier de o kɔrɔ ko a kaso juru don i la bon jateminɛ bɛ se ka kɛ sursi bɛ d'i ma kalo 1 kalo 2 kalo 3 fo san yɛrɛ juru siya jumɛn dun y'o ye bon juru min o kɔrɔ i kɔni ɲangira e de nɔ don mais kaso juru don i la mais n'i yera ɲɔgɔn wɛrɛ la san damadɔ kɔnɔ tuguni ka segin o infraction 1 kan san 5 min dir'i ma ou bien kalo 3 min dir'i ma sursi la i b'o kaso kɛ o bɛ datugu a fɔ ma prison ferme fɔlɔ o tuma sursi bɛ d'i ma i tɛ taa kaso la i bɛ t'i ka ci la mais i y'a sɔrɔ i ye sonyɛni de kɛ i binna mɔgɔw de kan ou bien i ye escroquerie kɛ n'i taara segin o kan o délai 1 i bɛ taa segin i bɛ taa don kaso la k'o kɛ ka tila ka jugement kura bɛ k'i kan nka n'i donna kaso la n'a fɔra ma sa ko kalo 4 avec sursi o kɔrɔ ye i bɛ taa so nka o kalo 4 kɔnɔ voilà n'i yera a ɲɔgɔnna wɛrɛ la i bɛ segin ka na kalo 4 in bɛɛ kɛ wa i bɛ segin ka na o min juru tun donna i bɛ n'o kɛ o y'a sɔrɔ jugement kura in fana n'i tilala o juge k'i don kaso la i b'o fana kɛ nka n'i ma o ɲɔgɔnna wale kɛ bilen ni kalo 4 tɛmɛna sɛbɛn jumɛn bɛ d'i ma walima mun bɛ f'i ye n'o kɔlɔlɔ tɛmɛna o jate dɔnnen don o de kama n y'a f'i ye n ko kasow kɔnɔ administration bɛ yen i ka délai dɔnnen don bon n'i ye fɛn wɛrɛ ko jate dɔnnen don juge fɛ pour que k'i bila la mais gɛlɛya fana ye yɔrɔ min ye sursi ko la parce que caman t'a faamu sisan n'i ye kaso kɛ kalo 6 n'u nana n'i ye jugement na ni jugement kiiri tigɛra ka ban procureur min bɛ k'i poursuit o b'a bonya dɔ juge ma parce que an ye procureur ka rôle fɔ yan ko maître bɛ ka don a kunkun n'a ɲɛ kɔnɔ ne bɛ a d'i ma globalement bon ni olu ye kiiri tigɛ k'i ban ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ye kalo 6 de kɛ kaso la n'i bɔra dɔrɔn u b'a fɔ bon an y'i don kaso la kalo 6 ka tila ka kalo 6 sursi d'i ma bon a y'a sɔrɔ i ye kalo 6 kɛ ka ban i bɛ bɔ o don mais sursi fana juru bɛ k'i ka na k'i to kɛnɛ ma bon n'i seginna o 6 kan tuguni o kana ka t'o kɔnɔna na i bɛ segin ka t'o sara c'est à dire que u b'a fɔ ko 6 mois de prison ferme et 6 mois de prison de sursis voilà o fila bɛ da ɲɔgɔn na souvent a mɔgɔw t'a faamu bamanan tubabukan na a bɛ f'u ye fɔ baara la kalo 6 kaso i b'o kɛ kalo 6 juru don i la bon o fana ye i bɛ 6 kun fɔlɔ kɛ kaso kɔnɔ i bɛ bɔ ka tila ka 6 wɛrɛ juru don i la voilà i b'a sɔrɔ yanni i ka kiiri yɛrɛ cɛ parce que correctionnel la o fana délai de dilen don juge ma a kana tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔn kan ka i to kaso la ka fɔ i b'a fɛn y'a fɔ cogo min na citation directe bɛ yen comparution immédiate bɛ yen nɔ ani flagrant délit bɛ yen k'i minɛ sugu kɔnɔ par acclamation i bɛ minɛ i bɛna juge o bɛɛ la bon o kɔnɔna de la farati bɛ kɛ pour que o convocation na n'i y'o kɛ kaso la n'i nana n'i jugera u b'a fɔ ko bon i y'o wagati min kɛ o bɛ bɔ a la i bɛ bila o don bon o de kama mɔgɔw b'a fɔ a taara kaso la kalo 1 kɛ an ɲɛ b'a la kɛnɛ ma o don a bila olu la ka tila ka juru don a la bon o de ye sursi nafa ye o de kama sursi kan ka fɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn o fana ye sariya yɔrɔ dɔ ye min ka fɛgɛ mais mɔgɔ caman t'a dɔn voilà mais ni a farati ye min ye ka n'i to ale kɔnɔ ka taa ko wɛrɛ kɛ tuguni bon n'i y'o fana bɔ yen sursi ni récidiviste fana bɛ yen o fana ye jumɛn ye n'o y'a sɔrɔ e delila ka minɛ ka na sonyɛni na u y'i datugu parce que code ko kalo 6 ka taa bila san 3 la bon ni juge y'a lajɛ o kɔnɔ ka san 2 d'i ma ferme ko k'i datugu f'i ka kalo 2 kɛ e bɔra o kalo 2 kɔnɔ o san 2 kɔnɔ i taara ka t'o sonyɛni 1 kɛ tuguni e nana o juge 1 ɲɛkɔrɔ ale yɛrɛ b'a fɔ e ma bɔ yan kalo 3 kɔnɔ wa avocat da mana diya cogo cogo o b'a sɔrɔ o dɔnnen foyi tɛ se ka b'o la a fana b'i don récidive i bɛ taa o san 2 min kɛ n'o a bɛ dɔ fara i bɛ taa kaso la tuguni voilà o de kama récidiviste ni sursis lajɛ ni kaso juru bɛ d'u la ani n'i seginna kan i bɛ taa fɛn na o de y'olu différence ye ayiwa Musa Gino o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ taa maître Seku Umaru Konare fan fɛ aw minnu ye sɔrɔnadonbaw ye aw kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ ɲankili min bɛ se ka da client kan o bɛ se ka bɔ a ma cogo min na walima o kolo bɛ se ka fiɲɛ cogo min Musa Gino bɔra ka sursis ko fɔ sisan ayiwa yalima ni aw bɛ mɔgɔ sɔrɔnani don a kun ye mun ye a kun de ye u ye min kɛ ayiwa ka dɔ bɔ ɲankili la wa walima k'u bɔ sariya yɛrɛ ka ŋɔni na ayiwa min ye aw ka sɔrɔnadon ye a kun ye jumɛn ye walima dɔw b'a yɛrɛ fɔ ko yalima a tɛ walejugu kɔ dogo wa aw ka kun ye jumɛn y'a la nin question diyara n ye mɔgɔw t'an ka baara in dɔn kosɛbɛ a b'u ɲɛna k'an kɔni
il va faut ma fala ou quoi complice ou de quoi parce que en bas don moi est falique ou bien en bas don comme moi est zoin kabetla ka no deme kakla ka no deme o tew ni mo nana ne fe sisa atiki nomine nendo atafone ka vokale yake kwi aide ne tara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen i dan ye de k'a fɔ n kunkolo bɛ n dimi kɛ mais bana min nana ni kunkolo dimi e b'o dɔn dɔgɔtɔrɔ de b'i vérifier ka analyse kɛ ka taa bɔ i ka bana kan donc ale bɛna fɔ anw ye de k'u ye ne minɛ généralement a b'a fɔ de ko u ye ne minɛ ka ne don kaso la ne hali juge ma ne lamɛn ne nana dɔrɔn a ye n bila ka taa an kɔni nana de i ka se k'an dɛmɛ ka bɔ kaso la mais n y'a kɛ n m'a kɛ maa min b'o f'i ye o ka dɔgɔ dɛ client na i bɛna min kama n'i m'o fɔ sɔrɔna don ma i sɔrɔna bɛ don cogo di non i y'a kɛ i m'a kɛ an fana ka siraba t'o la koyi an b'a lajɛ de est-ce que bɔcogo de b'i la wa an b'i furakɛ de an t'i ɲininka mun y'i bana c'est-à-dire que a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ tɛ mɔgɔ a ban ka mɔgɔ furakɛ an ka kɛ sidatɔ nana dɔgɔtɔrɔ fɛ yen est-ce que dɔgɔtɔrɔ b'a gɛn ko parce que munna a taara ko dɔ kɛ ni sida y'a minɛ yan mais dɔgɔtɔrɔ b'a essayer k'a furakɛ ka nɔgɔya don a ka bana na ka nɔgɔya don a ka bana na an fana an bɛ nɔgɔya de ɲini ka don a tigi ka fɛn na a dɔw bɛ yen u b'a f'i ye tiɲɛni yɛrɛ la ne jo t'a la n'u y'o f'i ye u bɛ tile ka n'a fɔ n'u y'o tile k'o f'i ye e fana i bɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ se ka bila hali kiiri don e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ juge ye tiɲɛni yɛrɛ la a jo t'a la mais an bɛ a ɲini aw fɛ a ka hinɛ a la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'aw nana ta ka taa bila kaso la k'a to yen ani bandiba ninnu bɛ ɲɔgɔn kan ale bɛna yɛlɛma kaso ma dabɔ ka mɔgɔ datugu dama kaso dabɔra k'i corriger de bon donc ni a bɛna o correction ko tiɲɛ a bɛna kɛ mɔgɔ jugu ye alors que a filila nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a yɛrɛ nimisalen don ka t'o fɔ juge ye o bɛ se ka kɛ baasi ye bon mais mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen n'o y'a fanba ye 90% u b'a fɔ an ye de k'olu ma fɛn kɛ sariya dun ye min fɔ anw ye ko tant que ni i ma condamné i kan k'a tigi jate i n'a fɔ a ma fɛn kɛ donc an ka sɔrɔnadonni an hakili tigɛlen de b'a kɛ koyi a tɛ komi an b'a dɔn ko preuve b'anw bolo k'a fɔ k'a tigi y'a kɛ tant que a ma fɔ anw ye an tɛ d'a la k'a fɔ k'a y'a kɛ bon donc a bɛ se ka bila cogo min na an b'o fɛɛrɛw ɲini a bɛ se ka fɔ k'a noté cogo min na an b'o fɛɛrɛw ɲini i noté o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a waati dɔw la k'a fɔ i m'a kɛ yɛrɛ koyi an k'a kɛ sisan e nɔ minɛ na k'i ye suyɛni kɛ mais sariya y'a yira e nana ne fɛ ne y'i ɲininka n ko suyɛni a fɔra k'e ye suyɛni kɛ san jumɛn i y'a fɔ ne ye k'a kɛra depuis 2017 k'a daminɛ 2017 la ka se sisan ma san 3 tɛmɛna sariya dun ko ni san 3 tɛmɛna suyɛni ko la ka sɔrɔ i ma nɔ minɛ i tɛ se ka nɔ minɛ bilen et donc il y a prescription waati tɛmɛna n'i nana avocat fɛ avocat b'o lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ la waati tɛmɛna i man ka nɔ minɛ de o avocat m'o loi dilan o loi de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ la i ye mɔgɔ faga i ye san 10 kɛ ka sɔrɔ i ma nɔ minɛ o san 10 mana tɛmɛ c'est fini i tɛ se ka nɔ minɛ bilen n'a y'a sɔrɔ la i ye faso miliyari dun san 10 mana tɛmɛ ka sɔrɔ i ma nɔ minɛ i tɛ se ka nɔ minɛ bilen avocat m'o loi dilan juge m'o dilan i y'a faamu wa députéw de y'o loi voté k'a appliquer a bɛ appliquer donc ni avocat y'o ye k'a fɔ e ka ko kɛra délai tɛmɛna a b'i basé o kan i y'a faamu ka taa juge k'i bila mais n'e ma avocat ta e b'o dɔn o bɛ gɛlɛya e t'o dɔn donc avocat ka baara ye nin bɛɛ de ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a minɛna sariya ko n'i minɛna par exemple ko dɔ la tous les 6 mois mana se juge ye mandat min da i kan a ka segin k'o mandat kuraya ko n'a ɲinɛna k'o kɛ dɔrɔn k'e bɛ bila ni juge ɲinɛna k'o kɛ dun waati min e nana avocat nɔfɛ avocat y'a ye k'a fɔ ko juge ɲinɛna avocat b'i labila i y'a faamu wa donc fɛɛrɛw de bɛ avocaya kɔnɔna na sariya kɔnɔna na
an bɛ fɛɛrɛ minnu utiliser ka client labila walima ka client bɔ justice bolo walima ka sɔnɔgɔya k'u ye walima ka sɔnɔgɔya k'u ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw b'a dɔn ko zonw don walima maafalaw don ko donc ko ka tila k'u dɛmɛ i ye n ka kuma faamu wa c'est ça voilà bon fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu bon donc ni anw y'o baaraw kɛ sisan sariya b'a wajibiya juge kan Musa Gindo ninnu i y'a faamu u ka o sariya appliquer parce que anw m'a dilan maa min nɔ minɛnen o m'a dilan juge m'a dilan jamana de y'a sariya sigi wa a bɛ appliquer de wa a ma dabɔ mɔgɔ kelen kama fana o yɔrɔ faamuna voilà Musa Gindo maa mana minɛ ka taa kaso la e yɛrɛ b'a dɔn an ka sigida la an ka société kɔnɔna na ayiwa a bɛ na ni hakilina camanw ye k'a sɔrɔ sariya tɛmɛsira olu fana ka ca ni e y'a fɔ i ka kuma na n'i y'a ye i taara kaso la i ye dan de sago jamana sariyaw kan nka a fɔ ko kura ko hakɛ bɛ kasoladen bolo maa min ka yɛrɛma hɔrɔnya minɛ b'a la a datugu bɛ kaso la ka tila k'a fɔ ko hakɛw b'a bolo a ka hakɛw ye jumɛn ye i y'a fɔ cogo min na hakɛ caman b'a bolo parce que an bɛ état de droit de la kaso kɔrɔ tɛ ko i b'i ka avantage bɛɛ perdu maître y'a fɔ a bɛ se ka kɛ i tɛ se ka voter jamajɛ fɛn dɔw bɛ se ka y'o la mais i ka hakɛ kaso la i ka se ka balo i ka furakɛ i ka entretenu somɔgɔw ka se ka na bɔ ye o de kama n'i y'a ye kaso bondaw la i b'a ye mɔgɔw bɛ taa dɔ aran kɛ u bɛ taa b'u somɔgɔw u bɛ taa dumuni dun o bɛɛ y'u hakɛ ye bon hakɛ fana kɔfɛ tuguni droit de l'homme mɔgɔw ani CNDH mɔgɔw olu fana bɛ se ka taa b'u ye wagati ni wagati pour que k'a lajɛ n'u bɛ dans des conditions bon o association bɛ minnu fana b'u défend olu ka hakɛ ye bon u bɛ labɔ sɔgɔma joona ka bɔ giri kɔnɔ ka bila kɛnɛma parce que kaso bon bɛɛ n'a catégorie de don a k'a daminɛ infraction fitina fo ka taa bila infraction baw la et puis a kabinɛ n'u don n'u y'u labɔ u bɛ fiɲɛ sɔrɔ n y'a f'i ye cogo min na u bɛ furakɛ journaux bɛ d'u ma u b'a kalan u b'u ka barow kɛ ni fitiri sera sisan 18 heures u bɛ wele tuguni k'u ladon pour que k'a nombre dɔ kaso la de hakɛ min bɛ yen dɔ bɔra la wa dɔ ma bɔ a la wa a tila ka lajɛ hakɛ fana ye min ye k'u ka procédure teliya k'u lase juge ma ɲɛfɛ bon yen de b'a fɔ n ko avocat ka sugu don o de kama olu fana b'u jija pour que k'a respecter parce que anw si ma loi dilan loi ko cogo min anw b'a lajɛ n'anw fana k'u jɛngɛ olu fana bɛ yan k'a tilen bon olu ka o tilenni fana ye min ye u n'u ka clients cɛ de don u b'u labɛn parce que ni client fana y'i jɛngɛ i dɛmɛbaga ɲɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ nka yɔrɔ dɔ bɛ yen e ko i b'a ye an ka kasobon kɔnɔ i n'a fɔ n'an ye Bamakɔ kasobonba ta a kun dala maa hakɛ min kama a y'o tɛmɛ a dɔw b'a la fo k'o ɲɔgɔnna fila kɛ o ɲɔgɔnna fila min bɛ yen na o fana ye degun ye yalima kasoladen b'a ka hakɛ sɔrɔ kɔnɔ cogo di o de ye degun ye bon o la hakɛw ka bɛ gɛlɛya dɔɔni o la mais a bɛ ɲini jugew fɛ ko parquetiers parce que fɛn y'a fɔ cogo min na juge bɛɛ tɛ mɔgɔ ladon kaso la procureur b'o la juge d'instruction b'o la bon bɛɛ b'i ka juge tɔgɔ dɔn bɛɛ b'i ka juge dɔn ye don o yɛrɛ dɔ tun bɛ ka baro bɔ an ye ko na sisan ni ko juge dɔ sɔrɔ n'o taara kuma na sera ko f'u bɛ content ce qui veut dire que bɛɛ b'i ka juge dɔn bon maintenant a ka décongestionner pour ka dɔ bɔ kasoladenw na o de kama tuma bɛɛ i b'a ye u bɛ bɔ sɔgɔma dɔw ka kiiri ye correctionnel parce que an b'a fɔ kasoladenw bɛ kɛ correctionnel de kan ani enquête bon sɔgɔma u bɛ bɔ ka taa u ka kiiri tigɛyɔrɔ la o de kama fɔ k'an ka diligenter pour que kaso a se ka désengorger bon o de kama fana assise bɛ organiser san kɔnɔ siɲɛ 4 parce que o fana jama de ka ca olu fana mana assise kɛ ka ban u bɛ bilan kɛ kasoladen 200 de tun don 80 bilala 80 ka fɛn bɛ sen na 10 olu ma se ka ɲɛnabɔ o bilala session wɛrɛ la pour que a décongestion bon o gɛlɛya fana kama pour que kana don hakɛ kɔnɔ État fana ye kasobon jɔ ni kɛɲɛrɔba ye kaso kura ye bi n'o fana dayɛlɛlen don k'a bila tuma dɔw bɛ dɔw bila bɔ ka taa yen nɔ Kulukoro fana bɛ yen ani Joyila ninnu bon hakɛ bɛɛ ye olu ta de ye bon maintenant sisan ni bɛ kaso kɔnɔ i bɛ se ka dege fɛn caman na fana n'o y'a sɔrɔ i condamné na o condamnation fana b'a to i bɛ fɛn dɔw dege bon ni don min na n'i bɔra a bɛ se ka kɛ i tun binna min kɔnɔ i bagabagaw la i siranna i bɛ se ka ye n'o y'a sɔrɔ i ye ministère de dege i bɛ siran ɲuman minɛ voilà i bɛ ministère de dege ou bien n'i ye tapis dilan de kɛ i bɛ sɔrɔ k'olu dege i bɛ insérer dans la vie sociale o de kama o fana ye kaso avantage ye bon kaso fana kɛkun de tuguni pour que n'i ka se k'i miiri wagatinin na i m'a ye i b'a dɔn ni mɔgɔba dɔw minɛ kaso la n'u bɔra dɔrɔn u bɛ livre sɛbɛn c'est à dire que u y'o temps sɔrɔ u miirila u ye fɛn dɔ sɔrɔ k'a sɛbɛn k'a ɲɛfɔ olu donna na kun min na
pour que tɔw kana bi a kɔnɔ dɔw fana b'a fɔ tuguni olu ka procédure kɛra cogo min na k'a jɛngɛ avocat y'u m'u dɛmɛ cogo min na ou bien juge y'a kɛ cogo min na k'olu bɛɛ c'est que kaso fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔ kan ka faamu ka t'o chance kan mais an yɛrɛ ka fɛla tɛ ka mɔgɔw datugu parce que liberté fana ye principe de ye kaso ye exception ye ayiwa maître Sekumar Kontare an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa jɛmukan ban yɔrɔ in nka yanni an ka bɔ jɛmukan dɔ la i delila k'a fɔ n ye ko ka fɛɛrɛw kɛ walasa ko wale bɛɛ kana taa ni mɔgɔw ye kaso la o fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ jumɛn ye yalima ni o fana kɛra o tɛna maaw jija walejugu la wa Antoine sariya de y'o fana ye sariya ko mɔgɔ k'a don kaso la i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min ka mɔgɔ labila a ka juger ka sɔrɔ a ma minɛ o de ye principe ye k'o de kan ka kɛ mais k'a tigi don kaso la o de kan ka jate i b'a fɔ exception o de kan ka dɔgɔya mais an fɛ yan kasodon de ka ca ka tɛmɛ k'i labila kan o bɛ bɔ mun na o bɛ bɔ parce que juge ka fanga ka bon kojugu Musa Gindo filɛ n'i taara ka bureau kɔnɔ i bɛ bɔ ka bɔ libre o ma nɔgɔn dɛ awɔ an journaliste kɔni bɛ se ka don ka bɔ ala journaliste a bɛ dɔ a la syndicat bɛ donc en réalité Mali la n'a i nɔ minɛna dɔrɔn ayiwa i cogo dɔn dɛ i tatɔ don voilà donc Mali la kasodon de ka ca ka tɛmɛ bilali kan maa min bɛ taa juge ɲɛkɔrɔ juge b'a fɔ k'i ka taa so k'i ka kiiri bɛ yen nin don i b'a minɛ o ka dɔgɔ dɛ donc an ka laɲini ye cogo min na principe min ni sariya y'a fɔ o bɛ se ka respecter cogo min na parce que e ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na bari u bɛ mɔgɔ caman minɛ ka don kaso la est ce que olu kan ka don ayiwa ɲininkali bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen faransi filɛ nin ye i bɛ kojuguba caman ye mais a tigiw tɛ minɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu ladogolen don mɔgɔw tɛ minnu bolitɔ don politiki mɔgɔw de don Sarkozy filɛ nin ye dossier joli bɛ Sarkozy contre la a ka ca 12 ye mais Sarkozy ma tile kelen si kaso la fɔlɔ donc il faut que an fana k'an inspirer au modèle de la ka se ka justice dilan de tɛ i ka se ka kiiri ka sɔrɔ i ma taa kaso la fɔlɔ i kiirilen kɔfɛ n'i taara kaso la o tɛ problème ye mais yanni i ka kiiri k'i don kaso la o de ye problème ye ayi a ma ban dɛ bisimila waatitigi bɛ yen mais filanan ye min ye o de ye c'est à dire que ka dɔ bɔ juge ka fanga la procureur ninnu juge d'instruction ninnu b'a f'i ye dossier mana na n'a y'a sɔrɔla u yɛrɛ pereselen don u kan ka taa yɔrɔ dɔ la sisan hali u tɛ papier kalan ka ɲɛ a bɛ mandat da i ka yɔrɔ bɛɛ o y'i taalen ye bon an ka client caman bɛ yen u b'a fɔ an nana juge ka bureau la hali n'a ma ɲɔgɔn ye a ye mandat d'an kan an taara ou bien a y'an reçoit k'an ɲininka an tɔgɔ la dɔrɔn ka sin k'an bila ka taa a ma temps foyi d'an ma bon donc faransi ninnu n'a tɛ kɛ ten i bɛ taa sɔrɔ juge 3 ɲɔgɔn bɛ yen olu de bɛ charger ka ɲɔgɔn lamɛn donc u bɛ vote yɛrɛ kɛ pour que an ka nin lataa wa an kana lataa wa i m'a faamu mɔgɔw ka hakɛw kɔlɔsilen don kosɛbɛ au niveau ninnu na voilà bon donc il faut que sariya dɔ ka ta min bɛ juge yɛrɛ fana wajibiya yan'a k'i bila ka taa kaso la a k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la i n'a ka kan ayiwa Musa Gindo an bɛ kuma laban d'e ma waati a sɛbɛkɔrɔ koronbɛ an bɛ kuma laban d'e ma kasoko in kan hali bi sabu y'a fɔ sariya kɛ kun fana de ye ka se ka maaninfinw k'u bila sira ɲuman kan hali bi fɛn min ye kaso ye mɔgɔ bɛ se ka kisi a ma cogo min na ayiwa i bɛ se ka dakuruɲɛ laban jumɛn fɔ o kan min bɛ kisi kaso ma dɔrɔn i kana faso ka hakɛ sɔsɔ o jɛlen don bon maintenant n y'a f'i ye n ko avocat ka cour fɛn sugu de don maître b'a f'i ye a tuma k'u ka dɔ bɔ an ka fanga la an ka fanga tɛ o sariya de ko ten
bon sariya ye ni min fɔ i b'o de kɛ mais fɛn wɛrɛ caman bɛ maître ma sɔn k'olu fɔ an bɛ fɛn dɔ dɔwɛrɛ man da a bɛ fɔ o ma circonstance atténuante anw yɛrɛ b'o ye ka ko sɔ nɔgɔya k'a sɔ nɔgɔya an b'a fɔ denmisɛnnin don a ma se kaso ma an b'a labila parce que olu fana kɛ ka mɔgɔ b'an bolo o y'olu ka jɔnjɔn de talen ye olu ye jɔnjɔn sɔrɔ u ye wari sɔrɔ o la bon o ɲuman ye min anw fana n'anw y'a lajɛ sariya de b'a lajɛ est ce que anw ye sariya appliqué bon n'aw sariya fana kɔfɛ a bɛ fɔ ko an ka conviction an b'a ye cogo min na an b'a tigɛ cogo min na c'est à dire k'an ka baara ka gɛlɛn anw bɛ yɛlɛ ni dossier 100 ye maître bɛna sɔgɔmada kelen ka dossier 1 défend ka taa kaso anw bɛ 100 in de lamɛn k'a bɛɛ ban ka sɔrɔ ka taa kiiri tigɛ i b'a sɔrɔ procureur o poursuit ka n'a don juge ɲɛkɔrɔ o fana b'o bila délibéré la mais a nɔgɔya ye min ye kaso falen don tiɲɛ don mun ye u so o ma u ye sariya de sɔrɔ mais fɛn fɛn bɛ kaso la a bɛɛ donn'o kan mais dɔw fana bɛ se ka bɔ fili la an b'a fɔ erreur judiciaire n'o kɛra olu bɛ se ka segin o ma i y'a fɔ cogo min na n ka kuma laban ye min ye kaso bɛ mɔgɔ dilan kaso b'i bagabaga kaso b'i labɛn pour que i ye min kɛ i kana segin a kan hali n'i seginna a kan solution wɛrɛ b'an bolo ka bere da i kun n'an b'a fɔ o ma ko récidiviste o fana bɛ yen bon o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye mais comme i y'a fɔ jamu sera yɔrɔ dɔ la an b'a bila ten an ka fanga foyi se ka bɔ a la sariya de y'a d'an ma maître ka sabali an bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ minɛ pour comme outrage ayiwa maître Jara k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔ la an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Musa Gindo an b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn limana o anw filɛbagaw an b'a jira k'a fɔ ni kun ye bi sariya ni aw ka hakɛ maa minnu kun b'an bolo o ye Musa Gindo ye ale ye magistrat ye ka se maître Cheikh Umaru Konare ma ani fɛn min ye ASCAD ye an n'olu fana bɛ baara la ka se BAPC mɔgɔ ma Amadu Dumi ale tun bɛ ale fana taara ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka cakɛda kan nin bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka kiiri gɛrɛ jamanadenw na u ka se ka fɛn caman faamu jɛmukan in a bɛ tɛmɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 sanga 30 21h30 waati a bɛɛ kun ye aw ka se ka fɛn caman faamu sariya ko la sariya ni aw ka hakɛ nin kun ye bi ta ye a k'an bɛn waati wɛrɛ